भल पाए बोली तुम ठारू बेसी मु बड़ बड़ आशा कली आशा जेबे मोर पूरण हेलानी तुमको मु निंदा कली प्रभु हे औकेरे भूलटाए कली मुखेरे भूलटाए कली मुखेरे भूलटाए कली मुखेरे भूलटाए कली भल पाए बोली तुम ठारू बेसी 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 बड़ बड़ आशा कली आशा जेबे मोर पूरण हेलानी तुमको मुनि ना कली प्रभु हे केड़े भूलटाए कली केड़े भूलटाए कली मु केड़े भूलटाए कली केड़े भूलटाए मु जड़े साधारण लोक भोग देते सेते पूरी शोष मु जड़े साधारण लोक भोग देते सेते पूरी शोष पूजा अर्घ्य बाढ़े प्रतिदिन बदଳରେ चाहे प्रतिदान पूजा अर्घ्य बाढ़े प्रतिदिन बदଳରେ चाहे प्रतिदान दान पाइबार निज प्रभु ठारू दान ଠାରୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି ଭରସା ଟିକକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ତୁମକୁ ମୁନି ନା କଲି ପ୍ରଭୁ ହେ କେଡ଼େ ଭୁଲଟାଏ କଲି କେଡ଼େ ଭୁଲଟାଏ କଲି ମୁଁ କେଡ଼େ भूलटाए कली प्रभु केड़े भूलटाए कली तुम आशा नहीं मु चालिली सरग कुनि शुणी बांधिली तुम आशा नहीं मु चालिली सरग कुनि शुणी बांधिली तुम हाथ धरी मु चालिली अफेरारे छुटी मु पड़िली तुम हाथ धरी अफेरा झूठी मुफड़ी छुटी पड़िबारु हाथ धरी मोर झूठी परिवार हाथ धर मोर से छुटी पड़िबारु हाथ धरी मोर छुटी परिवार हाथ धरी मोर उठेइब भाबिଥିଲି भरसा टिकक भांगिगला बोली तुमको मु निंदा कली प्रभु हे केड़े भूलटाए कली मु केड़े हे कली मु केड़े भूलटाए कली केड़े भूलटाए कली भल पाए बोली तुम ठारू बेसी भल पाए बोली तुम ठारू
ভরসা টিকক ভাঙি গলা বলি তুমকু মুড়ি মা কলি প্রভু হে এরে ভুলটায়ে কলি মুখে ভুলটায়ে কলি মুখে ভুলটায়ে কলি কে ভুলটায়ে কলি জয় জয় জগন্নাথ ব্রহ্মাণ্ড নায়ক চতুর্ধামূরতি হরি হে পঙ্কজ মুখ জয় জয় জগন্নাথ নীলাদ্রি মণ্ডন ভগত পাইব হিত সংঘ চক্রে চিহ্ন অন্তরাত্মারে বসি যাইছি বামন নৌকারে বসিছি আজ্ঞা অন্যেই দিলে ব্রাহ্মণ পঞ্ঝা আজ্ঞা আজ্ঞা গোসেই না মানে দেখি দেলি কলা কানন সাগর বাহি কাকজে দেখি হইব বাহি অবিবেক আরে অবিবেক সিন্ধু জলে সে মরই অবিবেক সিন্ধু জলে সে আই কলে হই ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କଣ ଯିବା ଲୋକ লোক তো কোয়ালিটি কর ତୋ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଅଛି না তু গোটায় বামন କହିଲେ ଆମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଭିଡ଼ି ভিড়ি আগে ଏଇ ଆଜ୍ଞା ବିଚି ଭାଇ আগে ଦେହଟା ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଦେହ ତ ଖରାପ ବଳ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଲା ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଇ ଆଉ ପାଲା ଗାଇ ପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି ଏପଟେ ଛାତି ହାଡ଼ ଏପଟେ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଆଉ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସରିଗଲା ଆଉ ଆର ବର୍ଷଠୁ ଗାଇ ପାରିବିନି ପାଲା बंद कर दो गोटे फास्ट फूड दुकान करके बसिया ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି ଯୋଉ ନୃସିଂହ ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘ ହେଇକି ଥିଲା ସେ ଶୃଗାଳ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବ କି ନା କହିଲା ଆମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଇଏ ଓଧ ସାଙ୍ଗେ ଜେନେ ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି ଗଲା ପରି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯିବ ଛିଡ଼ି ଗଲା ପରି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯିବ ଛିଡ଼ି ପାଗଳ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଯିବୁ ଦେଖିଦେଲେ ବାମନକୁ କିଏ କେଉଟ ପିଲା ଆଜ୍ଞା 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 କେଉଟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ବାମନକୁ ଧରିକି କେଉଟ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା 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 କେଉଟ ପିଲା କହିଲେ ହରେ ମୂର୍ଖ ହଁ ତୁ ଆମ ଜାତି ଛୁଆ ହଁ ହଁ
अरे पैसा पत्र आमे देई थांतु तू हमकु पारी कर थांतु आया गोटे बांगेरा बामन टाउ कोन पारी कर पारी करछु आमे ब्राह्मण माने पारी होबा कोना हेले बामन पारी होबा अरे हमें पारी हेले तोते कोड़ी दबु आउ कोड़ी दबु हेले टंका दबु आ से जो छोटो पिला पारी हेला तू कोन पाई किछि छोटो पिला छुआ उपास रहिबे ना हां हमकु पारी हेले हमें तोते कोड़ी दबु केउटो पिला कहला बाबू तमे बुझी पारिबन ना गोटे ब्राह्मण पिला गोटे ब्राह्मणर श्राद्ध पकेले पैसा मागिबो नाय नाय ना से बड़ा जाति बो हां हां ताकू मागिले पैसा ताकू लज्जा लागिबो से मागिबो केमिति गोटे ड्राइवर को जदी गाड़ी रे बसई कि नबो ताकू कोन पैसा मागिबो नाय 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 मागिबो नाय से आज साहाଯ୍य करले ताकू से सहयोग करिवो आउ गोटे केउटो पिला माछ मारुचे आउ गोटे केउटो पिला जाई कि पहुंची जिवो आया भाई जोड़े दउ न अरे मोरो जालो सिना सुतारे तियारी ता जालो जगत माया जे आदालो जगत माया हे मुहि धरे मिल से धरई मन मुहि धरे बिन से धरई मन ब्रह्मांड पात काया जे मुहिटी जा कि धीवर मुहि विश्वे न जाने कैसे धीवर मुहि कौन कौच हे गोसाई मानी मुंदा जाति पो भाई मो जालटा सुतार तैयारी आया ता जालो माया जाया जगत माया जगत मु मिन्न धरे हां सी मन धरे सी ब्रह्मांड पातक खाया हां हां मु नदी रे माछ मारला बेले 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 मो जाल को भांगी की माछ चली जाए सर से नृसिंह होतार शिष्य आउ शिष्या ये जिंस लगा नृसिंह होता नारी 30टा शिष्य शिष्या जी ओडिशा रे 1 नंबर हो गले तमे से बाट से के जाई पारिबन कोन पद्य अधे शिखिछ गाउछ कोला जेड़े कौशले टागी दिले हेले मिन को गिली न पारू चालो व्यापी छी 14 ब्रह्मांड चालो व्यापी 14 ब्रह्मांड बुढ़ियाणी सुता सरुरे हेउ मत कुंजर चालो छुईले नाही निस्तार रे हेउ मत कुंजर चालो छुईले केउटो पिला कहला हां जेते कौशल कले कौन हो जाल तो छिड़े की पड़ौतंती चिरी की आउ मीन
ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଜାଲୁଆ। ସେଇ ଜାଲୁଆ ଜଣକ କିଏ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଗୋଟେ ସତସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଡ଼କାକୁ ମାରିକି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବାବାଜୀ 2ଟା ସର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଳା ଗୋଟେ ଅତି ବଳା ସର, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଡ଼ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ନା ନନ୍ଦକୀ ଖଡ଼ଗ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯାଉଛି କହିଲେ ତମେ ପାସ୍ କଲ, ଚାଲ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଯିବା। ନା ସେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଣ ନା ଜନକ ରାଜା ଝିଅ ବାହା ହଉଛି, ତା ବାହାଘରକୁ ଯିବା, ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିବା। ଚାଲ ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିବା, କେମିତି ହଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯାଇଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୈବର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ନଦୀ ସେପଟରେ ଗୋଟେ କେଉଟ ପିଲା ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ବସିଛି। ଇଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ନୌରୀ ଡଙ୍ଗାଣ। କେଉଟ ପିଲା ଡାକୁଛି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଡାକିଲେ, କେଉଟ ଶୁଣୁନି। ତୁ କିଏ ଯେ ତୋ କଥା ଶୁଣିବି? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଥା ଶୁଣିଲାନି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲେ, ନାବିକ ଡଙ୍ଗାଣ। ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେ? ତୁ କଣ ମୁଁ ସାରେ? ନା, ମୁଁ ଜମା ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯିବିନି। ମନା କରିଦେଲା ଦିହର। ଭଗବାନ ରାମ ଡାକିଲେ। କଣ ଡାକିଲେ ଜାଣିଛୁ? କଲା ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଇକାର ଭେଦ ସାମନ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦାସ ସେ ତ୍ୟାଗନ ଶୁଣନ୍ତେ ରଘୁ ନାଥ ବିଷଧର ପ୍ରାୟ ଭିତରେ ପାଠ ଗୀତ ସେ ଜାଣିଛି। 5 ଦିନ ଗଲେ ପାଠ ସରିବନି। ଗଲା ବେଳେ ନେତ୍ର ଢାଳି ଚାହା ଉଦାର